Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. Hungary has an interest in close cooperation with Russia, focused on mutual results, and so do our friends and allies. But they do not talk about it openly, said the Minister of Foreign Affairs and Trade Péter Szijjártó after receiving his Russian counterpart in Budapest. Speaking at the press conference with Sergei Lavrov, Szijjártó said that despite the not too particularly supportive international environment, the two countries can achieve practical and pragmatic results in their cooperation. He added that it is a clear historical experience that it is always much better for Hungary if there's a civilized cooperation between East and West instead of a conflict. Mr. Szijjártó said that the country had gained a lot from good testers to be distributed to students across the country in time for the start of school in September. Each self-sampling kit includes a stick, a test tube containing a liquid for virus identification, and according to a spokesman for the logistics unit, the operation is being carried out as if it were a full-scale war emergency. CIA Director William Burns met in Kabul with Abdul Ghani Baradar, co-founder of the extremist Islamist Taliban that has taken power in Afghanistan, reported a U.S. daily, citing unnamed U.S. officials. Burns and Baradar met in Kabul on Monday, the highest-level diplomatic meeting since the Taliban took power in Afghanistan on the 15th of August, while Western troops are due to leave by the end of the month, and the evacuation of Afghans and their citizens who have been helping them is underway. The CIA and the White House declined to comment on news of the meeting, news agencies said, noting that Baradar is seen as a possible future head of government. The World Bank has blocked funds for aid and development projects in Afghanistan following the takeover by the radical Islamist Taliban, a spokesman for the international financial institution said. We are deeply concerned about the situation in Afghanistan and its impact on the future development of the country, in particular the situation of women, said the official, who said that the World Bank would coordinate further action with the international community and development partners. Abdullah Abdullah, former chairman of the Afghan National Reconciliation Council, former head of the state Hamid Karzai, and former head of government and notorious warlord Gulbuddin Hekmatyar will be part of the governing council to be set up by the Taliban, according to an Afghan television report. After the Taliban seized control of Kabul on the 15th of August, and three politicians immediately set up a coordination council to carry out a peaceful transfer of power. They have met several times with representatives of the Taliban movement in order to form new institutions of power, including a government based on the broad spectrum of Afghan society. The U.S. newspaper Foreign Policy reported on Monday, citing sources close to the Taliban leaders, that the movement's leaders want to set up a 12-member council to run the country, with some members of the current Afghan government also taking part. The three most influential members of the council will be Mullah Abdul Ghani Baradar, Mullah Muhammad Yaqub, and military commander Shiryan Yadin Haqqani. The Russian Federal Security Service has released footage of a crackdown on terrorists in 4 Russian cities. The video is of a complex operation against members of the terrorist organization Katiba at-Tawhid wal-Yehda, which is banned in Russia. 31 people were detained in Moscow, Novosibirsk region, Yakutsk, and Krasnoyarsk. Members of the terrorist organization were recruiting, sending recruits to combat zones, and financing the activities of terrorists in Syria. According to British researchers, protection against COVID-19 provided by 2 doses of the vaccine from Pfizer-BioNTech and Oxford AstraZeneca begins to fade within 6 months, making the need for a booster vaccine of paramount importance. After 5 to 6 months, Pfizer's efficacy in preventing COVID-19 infection in the mouth after the second dose had declined from 88% to 74%, according to an analysis of data collected in a UK study. AstraZeneca's vaccine efficacy fell from 77% to 67% after 4 to 5 months. And finally, for the weather throughout the weekend, the weather could be mainly cloudy with sunny spells, though occasional showers and thunderstorms are expected. For further information, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German.
Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Ungarn hatte ein Interesse an einer engen, auf gegenseitige Ergebnisse ausgerichteten Zusammenarbeit, ebenso wie unsere Freunde und Verbündeten, aber sie sprechen nicht offen darüber, sagte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó nach dem Empfang seines russischen Amtskollegen in Budapest. Auf einer Pressekonferenz mit Sergei Lavrov sagte Szijjártó, dass die beiden Länder trotz des nicht besonders förderlichen internationalen Umfeldes praktisch und pragmatische Ergebnisse, wenn es eine zivilisierte Zusammenarbeit zwischen Ost und West gäbe, anstatt eines Konfliktes. Szijjártó sagte, dass das Land in der Vergangenheit viel von der guten ungarisch-russischen Zusammenarbeit profitiert habe und dass die Parteien diese Erfolgsgeschichten auch in Zukunft fortsetzen wollen. Verteidigungsminister Benny Gantz informierte mehr als 60 ausländische Botschafter über die Sicherheitslage in Iran, Libanon und Palästina. Der Iran ist 2 Monate davon entfernt, das Material für eine Atombombe zu lagern, sagte Gantz. Die internationale Gemeinschaft muss einen tragfähigen Plan B entwickeln, um den Iran auf dem Weg zur Atombombe zu stoppen. Er fügte hinzu, dass ein iranisches Atomprogramm ein Wettrüsten in der Region und auf der ganzen Welt auslösen könnte. Der Staat Israel hat die Mittel zu handeln und wird nicht zögern. Ich schließe nicht aus, dass Israel in Zukunft Schritte unternehmen muss, um den Iran einzudämmen, sagte Gantz. Militärrationen werden als Corona-Tests für israelische Schulkinder verpackt. 2500 IDF-Soldaten haben in nur wenigen Tagen 1,9 Millionen Testkits vorbereitet. Da keine nicht-militärische Organisation in der Lage war, das ehrgeizige Ziel zu erreichen, wurde der größte Militärstützpunkt im Süden des Landes vorübergehend für eine besondere Aufgabe umfunktioniert: die Vorbereitung und Verpackung von Corona-Tests, die rechtzeitig zum Schulbeginn im September an Schüler im ganzen Land verteilt werden. Jedes Set zur Selbstentnahme enthält einen Stab, ein Reagenzglas mit einer Flüssigkeit zur Identifizierung und eine Anleitung zur Probennahme. Nach Angaben des Sprechers der Logistikeinheit wird die Aktion wie ein Kriegsnotfall durchgeführt. Der Direktor der CIA, William Burns, traf in Kabul mit Abdul Ghani Baradar zusammen, dem Mitbegründer der extremistischen islamistischen Taliban-Bewegung, die in Afghanistan die Macht übernommen hat, wie eine US-Tageszeitung unter Berufung auf ungenannte US-Beamte berichtete. Das Treffen zwischen Burns und Baradar am Montag in Kabul war das höchste diplomatische Treffen seit der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan am 15. August, wo die westlichen Truppen bis Ende des Monats abziehen sollen und die Evakuierung der Afghanen und ihrer Bürger, die ihnen geholfen haben, in Gange ist. Die CIA und das Weiße Haus lehnten es ab, die Nachrichten über das Treffen zu kommentieren, so die Nachrichtenagenturen, die darauf hinweisen, dass Baradar als möglicher künftiger Regierungschef gilt. Die Weltbank hat nach der Machtübernahme durch die radikal-islamischen Taliban Gelder für Hilfs- und Entwicklungsprojekte in Afghanistan blockiert, sagte ein Sprecher der internationalen Finanzinstitution. Wir sind zutiefst besorgt über die Situation in Afghanistan und ihre Auswirkungen auf die zukünftige Entwicklung des Landes, insbesondere die Situation der Frauen, sagte der Beamte, der erklärte, die Weltbank werde eine weitere Maßnahme mit der internationalen Gemeinschaft und den Entwicklungspartnern koordinieren. Einem Bericht des afghanischen Fernsehens zufolge werden Abdullah, der ehemalige Vorsitzende des afghanischen Nationalen Versöhnungsrates, der ehemalige Staatschef Hamid Karzai und der ehemalige Regierungschef und berüchtigte Warlord Gulbuddin Hekmatyar von dem Taliban zu bildenden Regierungsrat angehören. Nachdem die Taliban am 15. August die Kontrolle über Kabul übernommen hatten, setzten die 3 Politiker sofort einen Koordinierungsrat ein, um eine friedliche Machtübergabe zu ermöglichen. Sie haben sich mehrmals mit Vertretern der Taliban-Bewegung getroffen, um neue Machtorgane zu bilden, darunter eine Regierung, die sich auf das breite Spektrum der afghanischen Gesellschaft stützt. Die US-Zeitung Foreign Policy berichtete am Montag unter Berufung auf Quellen, die den Taliban-Führern nahestehen, dass die Führer der Bewegung einen 12-köpfigen Rat einsetzen wollen, der das Land leiten soll und an dem sich auch einige Mitglieder der derzeitigen afghanischen Regierung teilnehmen sollen. Die 3 einflussreichsten Mitglieder des Rates werden Mullah Abdul Ghani Baradar, Mullah Mohammed Yaqub und der Militärkommandeur Shirayaddin Haqqani sein. Der russische föderale Sicherheitsdienst des Impfstoffes von Pfizer bei der Verhinderung von Covid-19-Infektionen im Monat nach der zweiten Dosis von 88% auf 74% zurückgegangen, wie eine Analyse der in der britischen Studie erhobenen Daten ergab. Die Wirksamkeit des Impfstoffes von AstraZeneca sank nach 4 bis 5 Monaten von 77 auf 67%. Und schließlich zum Wetter. Das ganze Wochenende über könnte das Wetter vorübergehend bewölkt sein, mit sonnigen Abschnitten.
Gelegentlich gibt es Schauergewitter. Am Sonntag ist eine weitere Kaltfront möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 14 und 22 Grad Celsius. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.ttv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à LTTV. Je m'appelle Peter Gardos et ce sont les titres en français. Après avoir reçu son homologue russe à Budapest, le ministre hongrois des Affaires et des Relations économiques étrangères, Péter Szijjártó, a affirmé que la Hongrie était intéressée à établir une coopération étroite avec la Russie, axée sur des résultats mutuels. De ce fait, nous avons des amis et des alliés, mais ils n'en parlent pas ouvertement, a-t-il précisé. Lors d'une conférence de presse avec Sergei Lavrov, Péter Szijjártó a indiqué que les deux pays étaient en mesure d'afficher des résultats pratiques et pragmatiques dans leur coopération, et ce, malgré un environnement international pas vraiment favorable. L'expérience historique montre clairement que pour la Hongrie, à la place des conflits, une coopération civilisée entre l'Est et l'Ouest est toujours préférable, a-t-il ajouté. Péter Szijjártó a indiqué que de ces derniers temps, la Hongrie a beaucoup profité de la bonne coopération entre la Hongrie et la Russie et que les deux pays avaient l'intention de poursuivre ces réussites à l'avenir. Le ministre de la Défense, Benny Gantz, a organisé une séance d'information sur la sécurité pour plus de 60 ambassadeurs étrangers sur l'Iran et le Liban et les questions palestiniennes. L'Iran n'est qu'à 2 mois d'obtenir les matériaux nécessaires à la bombe atomique, a affirmé M. Gantz. Nous ne savons pas si le régime est prêt à trouver un accord et à retourner à la table des négociations. La communauté internationale doit proposer un plan B viable pour arrêter l'Iran sur le chemin qui mène vers la bombe atomique. Il a ajouté qu'un programme nucléaire iranien pourrait déclencher une course aux armements dans la région et dans le monde. L'État d'Israël a les moyens d'agir et n'hésitera pas à le faire. Je n'exclus pas la possibilité qu'Israël doive prendre des mesures pour freiner l'Iran, a déclaré M. Gantz. Les tests de dépistage de la COVID-19 sont envahis par des militaires pour les écoliers israéliens. 2500 soldats de l'armée de défense d'Israël ont préparé 1,9 million de kits de tests en quelques jours. Compte tenu qu'aucune organisation non militaire n'a été en mesure d'assumer cet objectif ambitieux, la plus grande base militaire du sud du pays a été temporairement réaménagée de cette tâche spéciale. Préparer et envoyer les tests de dépistage de la COVID-19 qui seront distribués dans tous les pays aux élèves pour qu'ils puissent commencer l'école en septembre. Chaque kit d'auto-échantillonnage contient une baguette, un tube à essai contenant un liquide adapté à l'identification du virus et une notice expliquant l'échantillonnage. Un porte-parole de l'unité logistique a expliqué que l'opération était menée comme s'il s'agissait d'une urgence de guerre. Selon l'article d'un quotidien américain citant des responsables américains anonymes, William Burns, directeur de la CIA américaine, a rencontré à Kaboul Abdul Ghani Baradar, cofondateur du mouvement islamiste extrémiste taliban, qui a pris le pouvoir en Afghanistan. M. Burns et Baradar se sont rencontrés lundi à Kaboul. C'était la réunion diplomatique au plus haut niveau depuis la prise de pouvoir des talibans le 15 août en Afghanistan. En effet, les soldats occidentaux doivent quitter le pays d'ici la fin du mois et l'évacuation des Afghans qui ont aidé les soldats et les citoyens étrangers est en cours. La CIA et la Maison-Blanche n'ont pas commencé l'information concernant cette réunion, ont écrit les agences de presse, notant que M. Baradar est considéré comme un possible futur chef du gouvernement.
À la suite de la prise de contrôle des talibans islamistes radicaux, le Banque mondial a bloqué le financement des projets d'aide et de développement en Afghanistan, a indiqué un porte-parole de l'Organisation financière internationale. Nous sommes profondément préoccupés par la situation en Afghanistan et son impact sur le développement futur du pays, en particulier sur la situation des femmes, a-t-il déclaré, ajoutant que la Banque mondiale coordinerait les autres mesures à prendre avec la communauté internationale et les partenaires du développement. Selon le communiqué de la télévision afghane, Abdullah, ancien chef du Conseil de réconciliation nationale afghan, Hamid Karzai, ancien chef de l'État, et Gulbuddin Remkachar, ancien premier ministre et chef de guerre motoir, seront entre autres les membres du conseil de gouvernement que les talibans souhaitent établir. Après la prise de Kaboul par les talibans le 15 août, les trois politiciens ont immédiatement mis en place un conseil de coordination pour procéder à une passation de pouvoir pacifique. Ils ont rencontré à plusieurs reprises des représentants du mouvement taliban afin de former de nouveaux pouvoirs institutionnels dont un gouvernement basé sur des vastes pans de la société afghane. Le journal américain Foreign Policy a écrit lundi, citant des sources proches des dirigeants talibans, que les dirigeants du mouvement souhaitent mettre en place un conseil de 12 membres pour gouverner le pays dans lequel certains membres de l'ancien gouvernement afghan seraient également impliqués. Les trois membres les plus influents de l'organisme seront le Mollah Abdul Ghani Baradar, le Mollah Mohammad Yacoub et le commandant militaire Sirajuddin Haqqani. Le service fédéral de sécurité russe a publié des images sur les actions contre les terroristes menées dans 4 villes russes. La vidéo a été réalisée sur une opération complexe contre les membres de l'organisation terroriste Katiba Tafrid Val-Jihad, interdite en Russie. 31 personnes ont été arrêtées à Moscou, dans la région de Novosibirsk, à Irkoutsk et dans le territoire de Krasnoyarsk. Les membres de l'organisation terroriste ont recruté, ils ont envoyé de nouveaux arrivants dans les zones de combat et financé les activités des terroristes en Syrie. Selon des chercheurs anglais, la protection contre la COVID-19 assurée par 2 doses de vaccins Pfizer-BioNTech et Oxford-AstraZeneca commencerait à s'estomper au bout de 6 mois, ce qui rendrait essentiel l'administration d'une dose de rappel. Selon une analyse des données recueillies dans le cadre d'une étude britannique, au bout de 5 à 6 mois, l'efficacité de Pfizer dans la prévention de la contamination à la COVID-19 est passée de 88% à 74% dans le mois suivant la deuxième injection. L'efficacité d'AstraZeneca est passée de 77% à 67% au bout de 4 à 5 mois. Et finalement, pour les météos, pendant tout le week-end, le ciel sera couvert, le soleil ne se montrera que rarement dans quelques régions. Par endroits, des averses sont prévues. Dimanche, une nouvelle vague de froid atteindra probablement notre pays. Les températures maximales se stabiliseront entre 14 à 22 degrés. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites d'internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de ETV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. El director de la CIA, William Burns, se reunió en Kabul con Abdul Ghani Baradar, cofundador del movimiento islamista extremista de los talibanes que ha tomado el poder en Afganistán, informó un diario estadounidense, citando a funcionarios estadounidenses no identificados. Burns y Baradar se reunieron el lunes en Kabul, el encuentro diplomático de más alto nivel desde que los talibanes tomaron el poder en Afganistán el 15 de agosto, donde las tropas occidentales deben abandonar a finales de mes y está en marcha la evacuación de los afganos y sus ciudadanos que les han estado ayudando. La CIA y la Casa Blanca declinaron hacer comentarios sobre la noticia de la reunión, según las agencias de noticias, y señalaron que Baradar es visto como un posible futuro jefe del gobierno.
El Banco Mundial ha bloqueado los fondos destinados a proyectos de ayuda y desarrollo en Afganistán tras la toma del poder por parte de los talibanes islamistas radicales, dijo un portavoz de la institución financiera internacional. Estamos profundamente preocupados por la situación en Afganistán y su impacto en el futuro desarrollo del país, en particular la situación de las mujeres, dijo el funcionario, que afirmó que el Banco Mundial coordinará nuevas medidas con la comunidad internacional y los socios de desarrollo. Abdullah, expresidente del Consejo de Reconciliación Nacional de Afganistán, el ex jefe de Estado Hamid Karzai y el ex jefe de gobierno y notorio señor de la guerra Gulbuddin Hekmatyar formarán parte del Consejo de Gobierno que crearán los talibanes, según un informe de la televisión afgana. Después de que los talibanes tomaran el control de Kabul el 15 de agosto, los tres políticos crearon inmediatamente un consejo de coordinación para llevar a cabo un traspaso de poder pacífico. Se han reunido en varias ocasiones con representantes del movimiento talibán para formar nuevas instituciones de poder, incluido un gobierno basado en el amplio espectro de la sociedad afgana. El periódico estadounidense Foreign Policy informó el lunes, citando fuentes cercanas a los dirigentes talibanes, que los líderes del movimiento quieren crear un consejo de 12 miembros para dirigir el país, en el que también participen algunos miembros del actual gobierno afgano. Los tres miembros más influyentes del consejo serán el mullah Abdul Ghani Baradar, el mullah Mohammed Yaqub y el comandante militar Sirayadin Haqqani. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia ha publicado imágenes de una operación de represión de terroristas en 4 ciudades rusas. El video corresponde a una compleja operación contra miembros de la organización terrorista Katiba Tahrir al-Jihad, prohibida en Rusia. 31 personas fueron detenidas en Moscú, la región de Novosibirsk, Yakutsk y Krasnoyarsk. Los miembros de la organización terrorista reclutaban, enviaban reclutas a las zonas de combate y financiaban las actividades de los terroristas en Siria. Según los investigadores británicos, la protección contra el COVID-19 proporcionada por las dosis de la vacuna de Pfizer, BioNTech y Oxford AstraZeneca comienza a desaparecer de 6 meses, lo que hace que la necesidad de una vacuna de refuerzo sea de suma importancia. A cabo de 5 o 6 meses, la eficacia de Pfizer en la prevención de la infección por COVID-19 en el mes siguiente a la segunda dosis había disminuido del 88% al 74%, según un análisis de los datos recogidos en un estudio del Reino Unido. La eficacia de la vacuna de AstraZeneca cayó de 77% al 67% después de 4 o 5 meses. Y finalmente por el tiempo. A lo largo del fin de semana el tiempo podría estar principalmente nublado con intervalos soleados, chubascos y tormentas ocasionales. También es posible que llegue otro frente frío el domingo. Las temperaturas máximas en general oscilarán entre los 14 y los 22 grados. Para más noticias, visite nuestras páginas web www.hetitv.com o www.broyerpress.com. Muchas gracias por su atención. Y ahora seguimos con las noticias en hebreo. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. הונגריה מעוניינת בשיתוף פעולה הדוק עם רוסיה תוך התמקדות בתוצאות הדדיות. זה בדיוק מה שחברינו ובני בריתנו מחפשים גם כן, רק שהם לא מדברים על כך בגלוי. כך אמר שר החוץ והמסחר פטר סיארטו לאחר שקיבל את עמיתו הרוסי בבודפשט. במסיבת עיתונאים עם סרגי לברוב דיווח פטר סיארטו כי למרות הסביבה הבינלאומית הלא בדיוק תומכת, שתי המדינות יכולות להראות תוצאות מעשיות ופרגמטיות. הוא הוסיף, מבחינה היסטורית ברור כי עבור הונגריה תמיד עדיף בהרבה שיתוף פעולה תרבותי בין מזרח למערב במקום עימות. פטר סיארטו דיווח כי המדינה הרוויחה הרבה משיתוף פעולה הונגרי-רוסי טוב בתקופה האחרונה, והצעדים מתכוננים להמשיך את סיפורי ההצלחה האלה בעתיד.
שר הביטחון בני גנץ קיים תדרוכים ביטחוניים ליותר מ-60 שגרירים בנושא איראן, לבנון וסוגיות פלסטיניות. איראן במרחק חודשיים מצבירת החומרים הדרושים לפצצת אטום, כך אמר גנץ. איננו יודעים אם המשטר מוכן להגיע להסכם ולחזור לשולחן המשא ומתן. הקהילה הבינלאומית צריכה להציע תוכנית ב' בת קיימא כדי לעצור את איראן בדרכה לפצצה הגרעינית. הוא הוסיף כי תוכנית גרעין איראנית עלולה לעורר מרוץ חמוש באזור ובעולם. למדינת ישראל יש את האמצעים לפעול והיא לא תעשה. אני לא שולל את האפשרות שישראל יצטרך לנקוט בצעדים בעתיד כדי לרסן את איראן, כך אמר גנץ. בדיקות וירוס הקורונה ארוזות בנפרד לכל תלמידי בתי הספר הישראלים. 2,500 חיילי צה"ל הכינו 1.9 מיליון ערכות בדיקה תוך מספר ימים. לאחר שאף ארגון לא צבאי לא הצליח לקחת על עצמו את המטרה השאפתנית, הבסיס הצבאי הגדול ביותר בדרום המדינה תוכנן זמנית מחדש למשימה מיוחדת. הכנה והאריזה של בדיקות קורונה שיחולקו בפריסה ארצית לתלמידים לקראת תחילת הלימודים בספטמבר. כל ערכת דגימה עצמית מכילה מקל, מבחנה, מכילה נוזל המתאים לזיהוי וירוסים והוראת דגימה. דובר היחידה הלוגיסטית מסר כי המבצע התנהל כאילו מדובר במקרה חירום בזמן מלחמה. מנהל סוכנות הביון המרכזית האמריקאית CIA וויליאם ברנס נפגש בכבול עם עבדול גני ברדר, מייסד שותף של תנועת הטליבן האסלאמיסטית הקיצונית שהשתלטה באפגניסטן. כך דיווח יומון אמריקני וציין גורמים אמריקאים אנונימיים. ברנס וברדר נפגשו בכבול ביום שני, המפגש הדיפלומטי ברמה הגבוהה ביותר מאז כניסת הטליבן לשלטון באפגניסטן ב-15 באוגוסט, שממנה חייבים החיילים המערבים לעזוב עד סוף החודש, כולל אזרחיהם והאפגנים שסייעו להם. ה-CIA והבית הלבן לא הגיעו לידיעה, כך כתבו סוכנויות הידיעות וציינו כי ברדר נחשב לראש ממשלה עתידי אפשרי. הבנק העולמי חסם את המימון לפרויקטים של סיוע ופיתוח באפגניסטן בעקבות השתלטות הטליבן האסלאמיסטי הקיצוני, כך אמר דובר הארגון הפיננסי הבינלאומי. אנו מודאגים מאוד מהמצב באפגניסטן ומהשפעתו על התפתחותה העתידית של המדינה, במיוחד מצב הנשים. כך אמר והוסיף כי הבנק העולמי יתאם צעדים נוספים עם הקהילה הבינלאומית ושותפי הפיתוח. עבדאללה לשעבר ראש מועצת הפיוס הלאומי באפגניסטן, הנשיא לשעבר חמיד קרזי והראש הממשלה לשעבר גלובדין אכמג'ר, בעל מלחמה ידוע לשמצה, יהיו גם חברים במועצת השלטון של הטליבן, כך מסר ערוץ טלוויזיה אפגני. לאחר שהטליבן השתלט על כבול ב-15 באוגוסט, הקימו שלושת הפוליטיקאים מיד מועצת תיאום שתנהל לעברת שליטה שלווה. נציגי תנועת הטליבן נפגשו מספר פעמים להקמת מוסדות כוח חדשים, כולל ממשלה מבוססת על חלקים נרחבים בחברה האפגנית. העיתון האמריקני Foreign Policy כתב ביום שני וציטט גורמים המקורבים למנהיגי הטליבן כי מנהיגי התנועה רוצים להקים מועצה בת 12 חברים שתנהל את המדינה, עם כמה מחברי הממשלה האפגנית הקודמת מעורבים גם כן. שלושת חברי המועצה המשפיעים ביותר יהיו המולה עבדול גני ברדר, המולה מוחמד ג'ייקוב והמפקד הצבאי סירג'ין חקני. שירות הביטחון הפדרלי הרוסי פרסם צילומים על פעולות נגד טרוריסטים ב4 ערים רוסיות. הסרטון נעשה על הפעולה המבצעית המורכבת נגד אנשי ארגון הטרור קטיבה תוויד וואל ג'יהאד, ארגון שנאסר ברוסיה. 31 בני אדם עוכבו במוסקבה, אזור נובוסיבירסק, יאקוצ'ק וקרסנוי ארסק. חברי ארגון הטרור גייסו, שלחו מתנדבים לאזורי קרב ומימנו את פעילותם של מחבלים בסוריה. על פי חוקרים אנגלים, ההגנה מפני וירוס הקורונה ניתנת על ידי 2 מנות של חיסוני פייזר, ביונטק ואוקספורד אסטרזנקה. תתחיל לדעוך תוך 6 חודשים, מה שהופך את הצורך בחיסון בוסטר דחוף עוד יותר. לאחר 5 עד 6 חודשים היעילות של פייזר במניעת הידבקות ב-COVID-19 ירדה מ-88% ל-74% בחודש אחרי המנה השנייה, כך על פי ניתוח נתונים שנאספו במחקר בבריטניה. האפקטיביות של אסטרזנקה ירדה מ-77% ל-67% לאחר 4 עד 5 חודשים. ועכשיו נעבור תחזית מזג האוויר. במהלך סוף השבוע צפוי מזג אוויר מעונן חלקית, מדי פעם ייתכנו ממטרים ואסופות רעמים, גם הגעת חזית קרה נוספת ביום ראשון אפשרית. הטמפרטורות הגבוהות ביותר חזויות להיות בין 14 ל-22 מעלות. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים ושבת שלום.